नमस्कार बंधुरा बांगाली रान्नाघरे तुम्हादेर अनेक अनेक स्वागत। चले एलाम आरेकटा नतून रेसिपि निये। आज आमि बानाबो काचके चुनो माछेर झाल। देखे नाओ रेसिपिटा किभाबे बानाच्छि। तोमादेर जोदि भालो लागे तोमराओ एइभाबे बानिये खेये देखते पारो। आशा करी सबार भालो लागबे। एइ रेसिपिटा पुरो आगेकार दिनेर ठाकुमा दिदिमादेर रेसिपि। तो तोमरा देखो किभाबे बानाच्छि। देखो एखाने माछटा आमि भालो करे धुए निয়েছি। एखाने देखो आलू और काँचा लंका टमेटो और रसुन और पेঁয়াজ कुचानो रेखेছি। बाटिर मध्य माछटा आछे एगुलो मैरिनेट करते होबे। तो आमी सब एक एक करे दिए दिलाम। पेঁয়াজ काँचा लंका आलू रसुन कुचि टमेटो कुचि सब दिए दिलाम। लंकाटा तोमरा जे जेमन झाल पछंद करो सेई बुझे देबे। देखो एखाने आमी 2 चामच नुन दिए दिয়েছি। हलुद गुঁড়ो दिए दिচ্ছি एखाने 1.5 চামচ। लंकार गुঁড়ো दिए दिलाम एखाने 2 चामच। जे जेमन झाल पछंद करो सेई बुझे देबे। तो देखो एखाने आमी सर्षेर तेल दिए दिलाम। एबार एटा भालो करे मेखे निते होबे। कड़ाई आमी तेल दिए दिয়েছি। सर्षेर तेल दिয়েছি এখানে 2 চামচ। একটু কালো জিরে দিয়ে দিলাম। এবারে মাছটা আমি ছেড়ে দেব। এই রেসিপিটা দু রকম ভাবে হয়। একটা হলো কড়ার মধ্যে দিয়ে করতে পারো আর একটা ডাইরেক্ট বাটির মধ্যে বসিয়ে ভাপে করতে পারো। ভাপে করাটাকে বলে বাটি চচ্চড়ি, ওটাকে বলে কাচকি চুনোর বাটি চচ্চড়ি। আর এটা আমি যেটা করছি এটা ঝাল করছি। দু রকম রেসিপি হয় একই মাছের। তো আমি ঢাকনা চাপা দিয়ে দিলাম 15 মিনিটের জন্য। দেখো 15 মিনিট হয়ে গেছে। এবার ঢাকনা খুলে নিচ্ছি। দেখো মাছটা আমার হয়ে গেছে, আলুটাও আমার ভালো সিদ্ধ হয়ে গেছে। মাছটা আমার হয়ে গেছে। এবার আমি নামিয়ে নেব। নামানোর আগে ধনেপাতা কুচি একটু দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এটা আমি কিছুক্ষণের জন্য ঢাকনা চাপা দিয়ে রেখে দেবো। এই রেসিপিটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি নামিয়ে নিলাম। তো দেখো মাছটা আমার রেডি। কাচকি চুনো চাল। যদি তোমাদের রেসিপিটা ভালো লাগে, এটা আগেকার দিনের পুরনো রেসিপি, ঠাকুমা দিদিমারা করতো। খুব সুন্দর একটা রেসিপি। যদি ভালো লেগে থাকে এটা লাইক এটা সাবস্ক্রাইব এটা শেয়ার করে দিও। দেখা হচ্ছে অন্য একটা রেসিপির সাথে।